नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 13वीं तरावी थी। आज की तरावी 16वें पारे के शुरू से 17वें पारे के रुबो तक की तिलावत पर मुश्तमिल है। इसमें सूरतुल कहफ़ का बकिया हिस्सा, सूरतुल मरियम, सूरतुल ताहा और सूरतुल अंबिया शामिल हैं। आइए हम इस तरावी का मुख्तसर सा खुलासा जानते हैं। और इससे पहले आप तमाम सामीन व नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वादा दिया कि आपकी मुलाकात उनसे शहर फ़ारस मजमाल बहरैन, वहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात होगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहि नबी जिना उनसे मुलाकात की गर्ज से आपने समंदरों का सफ़र शुरू किया और जब आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र से हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ खिज़र, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ इस शर्त पर कि आपके पास जो इल्म है आप मुझे वो सिखाएंगे। इससे मालूम होता है कि इंसान को हर वक्त इल्म की तलाश में रहना चाहिए, ख़ां वो कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो। इल्म की तलब में दूर दराज सफ़र भी करना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहि नबीना और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के पूरे वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में इरशाद फरमाया। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई ज़ुल्करनैन, जिनका नाम अस्कंदर था, उनका ज़िक्र किया गया। उन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की। 4 बादशाह ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उनमें से एक अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे ज़ुल्करनैन और तीसरा निमरूद और चौथा बख्त नसर है। और अनकरीब 5वें बादशाह जिनकी हुकूमत पूरी रूए ज़मीन पर होगी वो हज़रत इमाम मेहदी होंगे। ज़ुल्करनैन बादशाह, इसके बारे में मुख्तलिफ़ आरा हैं। बाज़ के नज़दीक ये नेक सीरत भी था। और ज़ुल्करनैन बादशाह चलते चलते एक ऐसी कौम के पास गया कि जो कौम जुल्म व सितम से परेशान थी। ये कौम याजूज माजूज की कौम है, जो याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह था, जो लोगों का माल खा जाता, फसलें तबाह कर देता, इंसानों को खा जाता। अलगर्ज लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ज़ुल्करनैन ने उनकी मदद की और ज़मीन में खंदक खुदवाई। फिर उसमें पत्थर पिघलाए हुए तांबे से जमाए गए लोहे के तख्त ऊपर नीचे चुनकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और आग दे दी। इस तरह दीवार पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच गई और ऊपर से पिघला हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया। ये एक सख्त किस्म का जिस्म बन गया। ये याजूज माजूज की कौम के फसाद से बचने के लिए था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कौम सारा दिन दीवार तोड़ती रहती है। जब थोड़ी सी बच जाती है तो ये कहते हैं बाकी कल आकर तोड़ेंगे, लेकिन जब ये दूसरे दिन आते हैं तो दीवार पहले की तरह हो जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत जब इनके निकलने का वक्त करीब आएगा तो ये कहेंगे इंशाअल्लाह कल हम निकल जाएंगे। तो लफ्ज़ इंशाअल्लाह की बरकत से दीवार वैसे ही होगी जैसे उन्होंने छोड़ी थी। तो ये लोग बाहर निकल आएंगे और दुनिया में फ़साद बर्पा करेंगे, कत्ल व गारत करेंगे। जनाब हज़रत ईसा अलैहि नबीना इनके ख़िलाफ़ दुआए ज़रर करेंगे। आपकी दुआए ज़रर की वजह से इनके गर्दनों में कीड़े पड़ जाएंगे और ये सब के सब हलाक हो जाएंगे और ये सब कुछ कुर्ब क़यामत होगा। इसके बाद फिर सूरत मरियम शुरू होती है। ये मक्की सूरत है। इसमें 98 आयात, 6 रुकू हैं। इस सूरत में हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत जनाब ईसा अलैहि नबीना का बग़ैर बाप के पैदा होने का भी ज़िक्र है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे औलाद अता फ़रमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने यहया अलैहिस्सलाम को बचपन में नबूवत अता फ़रमाई। तो इससे मालूम हुआ कि नबी पैदाइशी नबी ही होता है। ये कहना गलत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 40 साल बाद नबूवत मिली, बल्कि दर हकीकत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में फ़रमाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब ईसा अलैहि नबीना की खुशखबरी दी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आईं तो कौम ने आपसे सवाल किया कि ए मरियम, ये बच्चा किसका है, जबकि तुम्हारी तो अभी शादी ही नहीं हुई। तो आपने बच्चे की तरफ जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि बच्चे से पूछो। लोगों ने कहा कि ये बच्चा कैसे बोल सकता है, ये तो झूले के अंदर है। ये अल्लाह की शान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोज़ा था कि आप झूले में बोल उठे कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ
اور مجھے میرے رب نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ آپ اپنی ولادت کے وقت سے ہی جانتے تھے کہ کچھ لوگ بعد میں ایسے آئیں گے، وہ مجھے معاذ اللہ کا بیٹا کہیں گے، اللہ کا شریک بنائیں گے، تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہی اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا شریک نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی ذکر فرمایا۔ سورۃ مریم کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 رکوع 135 آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں میں ورم شریف آ جاتے تو جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ساری رات قیام نہ فرمایا کریں، بلکہ رات کے کچھ حصے میں قیام فرمایا کریں اور کچھ حصے میں آرام فرمایا کریں۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا غم نہ کریں، یہ قرآن آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، کلیم اللہ کا آپ کو لقب دیا، اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جن میں آپ کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، ید بیضہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ حرام اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، قناعت سے محروم ہو جاتا ہے، حرص میں گرفتار ہو جاتا ہے، سکون قلب اسے میسر نہیں آتا۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ، دنیا میں تو ہم آنکھوں والے تھے اور ہمیں قیامت کے دن اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا، جس طرح تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کریں کہ ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ سورۃ طٰہٰ کے بعد سورۃ الانبیاء شروع ہوتی ہے، اس میں 7 رکوع 112 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام الانبیاء رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں 18 انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء مبارکہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں ہمیں یوم حساب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ یوم حساب بہت ہی قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہیں اور اس دن کی تیاری نہیں کر رہے، دنیا کے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ قیامت اتنی قریب ہے کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو صاحب علم کی طرف رجوع کرو۔ یعنی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ہمیں کسی شرعی مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی خدمت میں حاضر ہوں، علماء کی طرف رجوع کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ یعنی اگر 2 خدا ہوتے تو کائنات میں فساد لازم آتا، جیسے ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایک کائنات میں 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ تھا۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔